ગુજરાતમાં હજુ પણ કાળઝાળ ગરમીની અંબાલાલ પટેલની આગાહી છે। 2 દિવસ ગરમીમાં શેકાવા માટે લોકોએ તૈયાર રહેવું પડશે। 29 એપ્રિલ બાદ ગરમીમાં ઘટાડાની આગાહી અંબાલાલ પટેલની। મધ્ય ગુજરાતમાં 43 થી 44 ડિગ્રી ગરમીની આગાહી છે। ઉત્તર ગુજરાતમાં 42 થી 43 ડિગ્રી ગરમી પડી શકે છે। અમદાવાદમાં પારો 43 ડિગ્રીની આસપાસ રહેવાની સંભાવનાઓ છે। ઉત્તર ભારતમાં હિમવર્ષા અને મેઘગર્જનાની આગાહી અંબાલાલ પટેલે કરી છે। गर्मी तो हजू अकड़ावशे अने महत्तम उष्णतामान मध्य गुजरातना भागमां, वडोदराना भागो, आणंदना भागो, नडियादना भागो, कपड़वंजना भागोमां महत्तम उष्णतामान लगभग 43-44 डिग्री सेल्सियस जेवुं थई जवानी शक्यता रहेशे। आ उपरांत उत्तर गुजरातना भागोमां पाटण, समी, हारीज, बेचराजी, मोढेरा आ भागोमां महत्तम उष्णतामान लगभग 42-43 डिग्री सेल्सियस जेवुं थई जवानी शक्यता रहे। हिम्मतनगर, साबरकांठा भागों पर महत्तम उष्णतामान 43 डिग्री सेल्सियस आसपास रहने शक्यता रहे। आ उपरांत गोधरा, पंचमहाल भागों पर महत्तम उष्णतामान 42-43 डिग्री सेल्सियस जेवुं रहने शक्यता रहे। लगभग तारीख 28-29 थी 1-25 वृक्षों पामता राजस्थान भागों सुधी वादळवायु आवવાની शक्यता रहे। क्या करा पड़વાની शक्यता रहे, जेना कारणे गर्मी में घटाडो थવાની शक्यता रहे। त्यारबाद 40-41 डिग्री सेल्सियस जेवुं घणा भागों में महत्तम उष्णतामान थई जवानी शक्यता रहे।